ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। किधर थे बंदे भाई, दिख नहीं रहे? हाँ दिखा। ओहो भाई साहब, मेरे पास एक वॉल भी नहीं है यार, मैं तो मर जाऊंगा जल्दी जल्दी। भाई किसी के पास वॉल वगैरह है क्या? ग्लूवॉल है तो एक मेरे को दो ना भाई, बहुत मेहरबानी होगा। হিন্দু মুসলমান না, ওসব মানুষদের কোনো জাত নেই, হওয়া থেকে ওরা ওই মানে ওই কাজেই থাকে, ওদের ফ্যামিলির সাথে কোনো যোগাযোগ নেই। কি বাইরে না বাইরে রে ভাই, কি চালা কোনো মায়ের না আগে ধরে দেখতাম পুলিশ দিয়ে দৌড়ান দিতে, একটা বাজে ছেড়ে দিতে, দৌড়ে দাদা দূর দূর দে, আর অনেকই অনেক বই লাগিয়া সমস্যা নেই, সারাই পারবে না বাইরে। আজকে খবর রে, কালকে খবর দিছিলাম, 20 কিলোমিটার খবর দিছিলাম, এক গ্রামের নাম কইয়া এক ইয়া 300 লোক ইয়া করছে পুলিশের মিটে জুড়ে। ওহো মানে এই গ্রামের গুন্ডাগিরি করতে গেলে একটাও না, এই গ্রামে একজনও না, কিন্তু সেই গ্রামের নাম করে পাসপোর্টের যে আইডি ইয়া না ওই এবারে ফর্ম ফিল সব গ্রামে ইউনিফাইল পাবেন না, আমি বাবার নাম দিয়ে পাবেন না, এর নাই 300 লোক একজন আর দুজন না। আর হ্যাঁ মানে মনে কর বিয়ে হয় টাইম আসলে ফলাবাদ বেকার দুটো তো সাজা 5 লাখ দিয়ে বিয়ে ইয়া সাকিও না এদিকে আমরা সব লোক রাখবো। ओ भाई, तो कौन मारा है? मैं डैमेज दिया ऊपर तक आया। একজনের 3 করে বিয়ে করছে, 3 করে বিয়ে করে খান করা দিলা না না ইয়া করলে বল বল না। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, जोन इतना छोटा हो गया बंदे। তোমারে কইবো তোমার আবার এলতে দিছো না আবার তোমারে কইবো ইলেকশন হইব, তুমি নামছো বা ইয়ারে ওই মিত্রের মধ্যে তুমি আগে আইছো, তোমার ভোট বের শুনে লাগবে, তুই তাহলে বাদ করবো। ओ भाई साहब, एक ही है, किधर किधर चिमगांडी किधर छुपा है रे? ओ भाई मेरे को लॉक कर दिया रे, मैं लॉक कर दिया, इतना डैमेज दिया नहीं मारा रे। आ जाओ भाई जल्दी आ जाओ। ओ भाई साहब, जाओ जाओ जाओ, हम लोगों का भूया है। मारो भाई, अरे क्या कर रहा है तुम लोग? एक को नहीं मार पा रहा, कोई सब लॉक हो रहा है, क्या कर रहा है? घर के अंदर है, घर के अंदर है, एक साथ जाओ दोनों यार। भाई क्या कर रहा तुम? ये एसएमजी गन ले लो, एसएमजी। हाँ गुड।